Nasa labas, tikot. Opo. Lag lang po. Sir, may pa... Opo, lag lang po. Shoutout po. Shoutout po. Opo ma'am, lag lang po. Hi! Opo. Hey yo, what's up, man? Gumagaang-sign kami dito. At saka yung talo. Yan. May vlogger, oh. Hello po. Huwag naman po ano. Ayun o, yung pagbilong na o. Nice no.